السلام ایکسکیوز می، اگر مناسب ہو تو پلیز سب کی رائے کہ موبائل فونز جمع کرا دیں پلیز. ویسے وہ کر رہے تھے، ڈونٹ وری. لنچ کے بعد ہمارا یہ ارادہ ہی تھا. میاں محمد نواز شریف صاحب، صدر زرداری صاحب، ہم سب جو یہاں موجود ہے، ہم آپ کو اپنے دل سے شکریہ کرتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ دونوں نے ملک کے جو مسائل ہے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور پورا ملک آپ کا آواز آج سنے ہیں، بہت ہی خوش ہے کہ اتنے دیر بعد ان کو صدر زرداری صاحب کی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے اتنا واضح پیغام، اور ہمارے لیے، لکھ کے دے دیں، لکھ کے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، مسلم لیگ نواز کے لیے، یہاں کی ساری جماعتیں کے لیے، آپ کی جو الفاظ ہیں، آپ کا جو ورڈنگ ہے، وہ ہمارے لیے ہدایات ہے، انسٹرکشنز ہے. اینڈ وی لک فارورڈ ٹو ڈیبیٹنگ واٹ یو ہیو پٹ بفور us with all the political parties and reaching a necessary conclusion. ہم نے بہت کوشش کیا تھا کہ ہم اس ایونٹ کو بجٹ کے وقت کروائیں، اور ہمارا ذہن میں یہ تھا کہ اگر بجٹ سے پہلے سارے اپوزیشن پارٹیز ملتے اور بجٹ کو مسرت کرتے، تو جو آج عوام کا معاشی صورتحال ہے، معاشی مشکلات ہے، ہم ان کو عوام کو کوئی مدد دے سکے. اور ہم بہت شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا اور سارے رہبر کمیٹی کے ممبران کا، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری سونپی ہیں کہ ہم آج کی اہم اور تاریخی آل پارٹیز کانفرنس کو ہوسٹ کریں. ہم نے اس کی جو بنیاد ہے، ٹائٹل ہے 2 سال پی ٹی آئی کی سلیکشن کا، پی ٹی آئی کی ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ اور اپوزیشن کے لیے آگے کا جو لائے عمل ہے، وہ ہم نے ٹاپک بنایا ہے. اور عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، وہ اس اے پی سی سے نہ معمولی آرڈینری ریزولوشن چاہتے ہیں، نہ صرف ہمارا بیانات چاہتے ہیں، وہ ٹھوس لاہ عمل چاہتے ہیں جو ان کو وہ آزادی دلا سکے جس سے وہ آج تک محروم ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزادی جن کو ان کا آئین ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کا حق ہے، وہ آزادی جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہو. اور ہمارے سامنے اب 2 سال کا یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے، اس کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے کہ اگر جمہوریت نہیں ہے تو عوام کا معاشی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں اب پاکستان کی 70 ایئرز کی اکنامک ہسٹری میں اتنا برا صورتحال ہمارے عوام کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ بے روزگاری کی صورت میں، نہ غربت کی صورت میں، نہ انفلیشن میں، نہ اس پور اکنامک گروتھ کی نتیجے میں. اور جیسے میاں صاحب نے بہت اچھے الفاظ میں ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جب جمہوریت نہیں ہے تو نہ صرف معیشت کو، پر معاشرے کو ہر طرف سے کمزور کیا جاتا ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ان 2 سالوں میں ہمارا سوسائٹی کو نقصان ہوا ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر کو، ہمارے معاشرے میں جو کرائم ہے وہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب منتخب نمائندے نہیں ہوتے تو عوام کا آواز ایون تاریخی مشکلات میں نہیں سنا جاتا. ابھی حال ہی میں جس طریقے سے ان مانسون کی بارشوں کے بعد، سیلاب کے بعد پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا،
मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी नेशनल डिजास्टर के दौरान अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ा गया है। जिस तरीके से एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेज, हमारा पैरामेडिक्स को मदद करने के बजाय वो हुकूमत के निशाने पर थे, उन पे जुल्म किया गया, उनका आवाज़ दबाया गया, और जिस तरीके से आज तक यहाँ के पाकिस्तान के किसान, मजदूर, सफ़ेद पोश तबका, ताजर, सब के सब सरापा एहतजाज है। हमारा मीडिया एनवायरनमेंट मियाँ साहब ने हमारे सामने, पूरे मुल्क के सामने रख लिया है, जहाँ एक साबिक वज़ीर आज़म को ये हक़ नहीं होगा कि वो आज़ादी से पाकिस्तानी मीडिया पे बोले, जहाँ किसी साबिक सदर को ये हक़ नहीं होगा कि वो आज़ादी से मीडिया पे बोले। ये फिर हम सोच ही सकते हैं कि अवाम कैसे अपना बयान करे, अवाम अपना आवाज़, अपना दुख, अपना दर्द, अपने मसाइल कैसे सामने लेकर आए, अगर उनको एहतजाज करने का हक़ नहीं है, अगर उनको मीडिया में अपना बयानिया देने का हक़ नहीं है, अगर उनके मुंतखब नुमाइंदे नेशनल असेंबली में भी बोल नहीं सकते, अगर उनके मुंतखब नुमाइंदे ना सिर्फ नेशनल असेंबली में बोल नहीं सकते हैं मगर वो अपना वोट का गिनती नहीं करवा सकते हैं, जॉइंट सेशन में जो इस मुल्क का सबसे अहम फोरम होता है, तो अवाम के लिए क्या उम्मीद होगा, क्या उम्मीद होगा, हम क्या रास्ता छोड़ रहे हैं। ये जो कुव्वतें हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसने हमारा आवाम से जमहूरियत छीनी है, जिसने ये कठपुतली निज़ाम हम पर मुसल्लत किया है, उनको अब हमें समझाना पड़ेगा, हमें उनके सामने आवाम का मुतालमा डालना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को आज़ादी दो। हमें मुतालबा करने पड़ेगा कि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था जनरल इलेक्शंस में, आपको हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। ना सिर्फ इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा, लेकिन जगह जगह जहां ऑपोजिशन से ये हक छीना गया है, चाहे वो अदालत में हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, चाहे वो मीडिया पे हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिलता, और अब पार्लियामान में भी ये है कि ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो यहाँ के बैठे लीडर से, सीनियर से, जो MRD में, मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे साथ रहे, जो ARD में, अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में साथ रहे, जो यहाँ के सीनियर्स ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किए थे, उनसे हमारा दरख्वास्त है, आप सब से हमारा रिक्वेस्ट है, आप सब ने हुकूमत देखा है, आप सब ने इख्तियार संभाला है, पावर संभाला है, हुकूमत संभाला है, आपने हर सूरत हाल देखा है, आपने आमरीत भी देखा है, आपने कंट्रोल जमहूरियत भी देखा है। अब आपको ऊपर भी एक जिम्मेदारी आता है कि आप नया नस्ल के लिए हमारे साथ मिलके हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करें। इसको हकीकत में तब्दील करने के लिए हमें एक बार फिर, चाहे वो मूवमेंट ऑफ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो या अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो, हमें उसी इत्तेहाद के साथ, उसी यूनिटी के साथ एक और अलायंस फॉर्म करना पड़ेगा, जिसका बुनियाद एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, जिसका मंशूर एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो। इसको हमारा मंशूर बना के फिर हम सबको निकलना पड़ेगा, ना सिर्फ लाहौर में या इस्लामाबाद में, मगर इस मुल्क के देहातों में, गवादर में, बलोचिस्तान में, पेशावर में, फाटा में,
गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस मुल्क के छोटे शहरों में, देहातों में हम सबको निकलना पड़ेगा। अगर हमारा आवाज़ मीडिया के थ्रू नहीं जाएगा तो हम सबको आवाम के पास जाना पड़ेगा, उनके दरवाज़ा तक जाना पड़ेगा और उनको हमारे साथ मिलाना पड़ेगा, उनको हमारा ताकत में तब्दील करके हमें ना सिर्फ इस हुकूमत को सड़कों से ललकारना है, इस हुकूमत के सहूलतकारों को सड़कों से ललकारना है, मगर उनको वहां से चैलेंज करना है जहां वो आज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्रोविंशियल असेंबलीज को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं नेशनल असेंबली को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान को। आप सबके पास एक्सपीरियंस है, आप सब जानते हो कि हम कैसे ना सिर्फ उनको सड़कों पे चैलेंज कर सकते हैं, मगर हमें अपना ऐवानों को आज़ाद करवाना पड़ेगा, उनका ऑक्यूपेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। हम अगर अपने ऐवान को आज़ाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या यकीन दिला सकेंगे कि हम उनको आज़ाद करा सकेंगे। ये मेरा सोच है, मेरा तजवीज़ है। अब मैं आप सबसे सुनना चाहूँगा, अब सबसे एडवाइस लेना चाहूँगा, और जो भी ये फोरम डिसाइड करता है, जो फैसला ये फोरम करता है, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको करने को तैयार हैं, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। हमने पहले भी कुर्बानियाँ दिए हैं, अब हम उन कुर्बानियों का हिसाब लेना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के अवाम को इस मुसीबत से, इस आज़ाब से आज़ादी दिलवा के रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारा बहुत ही लंबा प्रोग्राम है। मैं शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दे दे और प्लीज़ हमें मौका दे। मैंने इन सब को कुछ खाना खिलाना है। अगर खाने के बगैर हम ये इवेंट शुरू होते हैं तो शायद एक दूसरा नतीजा निकलेगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब।